Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure SimpleQ or QoS burst on a MikroTik router. So this is topology that we'll be using ya. Ini topologi yang sama seperti lab SimpleQ yang sebelumnya. So SimpleQ burst is a feature in MikroTik that allows users to get higher internet speed than usual for a certain period. This feature is useful to provide a quick response when users first access the internet, such as when opening a website or downloading a file. With burst enabled, users can experience faster connectivity even though the general bandwidth is limited. And the burst features work based on the three main parameters: burst limit, burst threshold, and burst time. So burst limit is the maximum speed that can be achieved when burst is active, and burst threshold is the average bandwidth usage level used to determine whether the burst should be active or not. And the last is burst time, is the duration of time the burst will be granted. As long as usage remains below the threshold and burst time is still available, the system will allow the users to use the speed defined by the burst limit. Oke, jadi intinya fitur burst ini bekerja di 3 parameter utama, itu ada burst limit, burst threshold, dan juga burst time. Untuk burst limit itu adalah kecepatan maksimum yang bisa didapat saat burst itu aktif. Lalu burst threshold ini adalah batas rata-rata penggunaan bandwidth yang digunakan buat menentukan apakah burst ini bakal aktif atau enggak gitu ya. Dan terakhir itu ada burst time, itu lamanya waktu burst yang akan diberikan. Terus ketika pemakaian masih di bawah burst threshold dan waktu burstnya masih ada, maka sistem atau router itu bakal mengizinkan pengguna atau user buat menggunakan kecepatan atau speed sesuai dengan burst limit yang kita setting gitu. Okay, so without further ado, let's get started with the configuration. Okay, before we configuring additional bandwidth using the burst features, first determine the values of burst limit, burst threshold, and burst time. To simplify the calculation process, we can use a calculator available in the browser. Sebelum kita lakukan konfigurasi, di sini kita konfigurasi untuk memberikan bandwidth. Ada bandwidth tambahan dengan memakai fitur burst. Kita akan tentukan dahulu nilai burst limitnya, burst thresholdnya, dan juga burst time-nya. Dan untuk mempermudah proses perhitungan ini, kita bisa menggunakan kalkulator yang ada di browser gitu ya. So kita akan cari di sini, caranya itu adalah kecepatan kalkulator ya, kalkulator bonus kecepatan MikroTik ini. Kita apply, kita gunakan ini kalkulator kecepatan MikroTik. Okay. So check the ratio options ya. You can centang di sini in the ratio options. Signs, upload, and download use the same bandwidth values. So in this lab, the ISP provides a total bandwidth of 4 Mbps, and there are only 2 clients. Therefore, the upload speed is set to 2 Mbps. So bonus upload can use here is the IP from the ISP, so 4 Mbps here, Mbps, and then the speed upload, and there are because there are only 2 clients, therefore for the upload speed is set to 2 Mbps ya, 2 Mbps, and resulting from dividing 4 Mbps by 2 clients ya. Jadi speed upload ini dapat 2 MB dari ada bonus upload ini ada 4 Mbps, lalu dibagi dengan banyaknya klien, itu ada 2 klien, jadi 4 bagi 2 itu adalah 2 gitu ya. Okay, then in the bonus upload here, durasi bonusnya ya, enter. Oke ya, bonus upload kita masukkan 4 Mbps ya.
and enter the full bandwidth from the ASP, which is 4 Mbps, and then set the bonus duration atau durasi bonus ini version as desired ya, atau yang kita inginkan. For example, I will use is 20 second, 20 detik gitu ya. Okay, once everything is filled, and then klik hitung di sini ya, atau calculate di sini, kita hit. Okay, after the calculation is complete, values for max limit, burst threshold, burst time, and limit add will appear, and these values will be used for the configuration in the simple queue child gitu ya. Nah, dari hasilnya ini ada max limit, burst threshold, burst time, dan juga limit add, dan kita akan gunakan hasil penghitungan ini di simple queue ya, dan terutama yang akan kita gunakan di sini di simple queue di bagian childnya gitu ya, karena di sini kita akan pakai fitur parent and child juga, dan hasil dari perhitungan ini akan kita gunakan untuk konfigurasi di childnya gitu ya. Okay, and now we will continue from the previous lab. So we need to first to remove the previously simple queue configuration. So we can open Winbox here, you can check QE simple print. Okay, now to do the remove, we will remove. So to do this, we can use command QE simple remove numbers. Nah, ini flexnya 0, 1 sama 2, jadi 0, 1, 2. Oke, kita lanjutkan di sini. Maaf sebelumnya ada suara yang mengganggu ya. Okay, now we can check here QE simple print, and as you can see, we have successfully removed or delete the QE that we created before, and then now we will configure the parent simple queue. Now we configure the parent simple queue to define the total bandwidth capacity that will be distributed to the child queues. If using CLI mode, we can open the terminal and use the command QE simple ya. So QE simple and name-nya, for example, I will use total bandwidth. Okay, and then target is IP network from the PC client, so 192.168.0/24, and then the max limit ya, max limitnya itu kan gunakan bandwidth untuk upload dan loadnya itu sama tadi yang disediakan oleh ISP tadi, itu adalah 4 Mbps for the upload and 4 Mbps for the download. You can check QE simple print. Okay, we have successfully add the QE parents here. The name is total bandwidth, target is IP network from the PC client, and this is the max limit, 4 Mbps for the upload and 4 Mbps for the download. Next we will configure the simple queue child for PC client 1 and PC client 2. Enter each client IP address and set the values for max limit, limit add, burst threshold, and burst time according to the previous calculation result. And make sure to link each child QE to previously created parent queue. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi childnya di sini. Kita akan gunakan loop untuk konfigurasinya using command QE simple add name, pertama untuk client 1, so PC client 1, and then target IP address from the PC client 1 11.254,
and then max limit. Nah, max limitnya kita gunakan sesuai yang tadi ada di perhitungan ya. Jadi kita buka di sini. Nah, max limitnya itu adalah 2 Mbps, 2 Mbps for the upload and 2 Mbps for the download. So here ya, max limit is 2 Mbps for the upload and 2 Mbps for the download. Next is limit add. Oke, kita cek juga di sini limit add itu adalah 1 Mbps untuk upload dan downloadnya. So 1 Mbps upload and this is 1 Mbps for download. Next parameter is burst limit. Burst limit we will use is 4 Mbps for the upload and download. So here 4 Mbps for the upload and 4 Mbps for download. Next is burst threshold ya. Burst threshold. So burst threshold is ini ya 1500K. Ini kilobit atau kilobyte ya, ntar itulah. Oke, kita tambahkan, kita gunakan di sini 1500K nya, K kecil ya, slash 1500 K kecil juga untuk burst threshold ini. Next is burst time. So burst time kita bakal memakai ini 53 second ya untuk upload dan downloadnya. So it is 53 seconds slash 53 seconds. Okay, and the last ya, don't forget is parent. So parent is total bandwidth. Oke, kita bisa pakai row atas aja di sini karena konfigurasi untuk burst max limit, limit add, burst limit, burst threshold, burst time dan juga parentnya sama. Dan yang perlu kita ubah hanya di pada bagian name and then the target. Nah, targetnya kita ubah jadi client 2. Client 2 itu IP nya adalah 253 and then name kita ubah jadi client 2 here. Okay, now we can check QE simple print, and as you can see we have successfully 8 here, and this is the for the client 1, this is child ya for the client 1, QE child for the client 1, this target IP from the PC client 1, parentsnya is total bandwidth, and then is the limit add, max limit, burst threshold, and the last is burst time ya. Oke, client 2 sama juga ya. Ini ada limit add-nya, max limit, burst threshold, dan juga burst time-nya. Sudah kita cek juga di QWIS di sini. Nah, di sini terlihat ya sudah ada. Oke. So, burst limit is the maximum internet speed a user can get for a short time during a sudden high demand. For example, when opening a website or downloading a large file, the speed may increase beyond the normal limit to speed up the process. However, this increase is only temporary. Jadi burst limit ini adalah batas maksimum kecepatan internet yang bisa didapatkan sama suatu user dalam waktu yang singkat saat ada lonjakan kebutuhan gitu ya. Contohnya saat kita membuka website atau sedang mendownload file, kecepatan speednya ini bisa naik melebihi batas normal untuk mempercepat proses tersebut. Namun peningkatannya ini hanya bersifat sementara gitu ya, atau di waktu tertentu aja. Next is burst threshold is the average speed usage limit that determines whether the burst features can active. If usage remain below this threshold, the system allows the speed to increase via burst. Otherwise, if usage exceeds it frequently, burst will not be granted. So, burst threshold ini batas pemakaian kecepatan secara rata-rata yang menentukan kapan fitur burst bisa aktif. Jika pemakaian kecepatan yang atau speednya ini masih di bawah angka threshold, maka router ataupun sistem ini bakal ngizinin burstnya gitu ya, peningkatan kecepatannya gitu ya melalui burst. Dan sebaliknya jika nilainya sudah melebihi burst threshold, maka burstnya ini akan langsung dimatikan atau tidak akan diberikan gitu ya untuk burstnya gitu ya. Okay, the last is burst time. So it's the duration during which the burst features can be used. During this period, users can enjoy additional speed. After the burst time is ends, the internet speed will return to the normal limit to maintain network stability and prevent abuse.
Dan terakhir ada burst time, ini adalah durasi atau lamanya waktu burst yang bisa digunakan. Dalam jangka waktu ini, pengguna atau user bisa menikmati kecepatan bandwidth tambahan. Setelah waktu burstnya habis, maka speed internetnya akan kembali ke normal untuk menjaga kestabilan jaringan dan mencegah adanya penyalahgunaan bandwidth gitu ya. Okay, and now we will use the btest application to test whether the burst configuration works ya. Can open the Windows here, the Windows client here. Nah, di sini ada aplikasi btest ya. Make sure the btest application has been downloaded ya. So, and then we can open the btest application on both PC client 1 and PC client 2. Ini PC client 1. Saya sudah buka btestnya di sini. PC client 2 juga saya juga sudah buka btestnya di sini ya. Okay. So in the address field here, we can enter the IP address of the interface connection. Enter on the interface connected to the client ya, which is Ether 2. So we can check here. Check IP address print. Nah, di sini di Ether 2, IP-nya adalah 192.168.11.1. Jadi di sini kita masukkan addressnya 192.168.11.1. Okay, next. Then select the protocol is TCP ya. And then next set both ya, local TX speed here, local TX speed and remote TX speed to the 100 atau 100 Mbps. Jadi kita atur 100 Mbps. Kita copy aja. Nah, remote TX speednya juga kita atur jadi 100 Mbps. Dan user di sini saya gunakan user tadi default ya. Tadi belum kita setting apa-apa, jadi usernya pakai default. Namun jika kalian sudah melakukan konfigurasi user, kalian bisa memasukkan user dan passwordnya di sini gitu ya. Okay. Now we can start first in the client 1 here. Nah, kita coba start di sini. Kita tunggu. Oke, nah terlihat di sini ya ada lonjakan bandwidth atau lonjakan traffic di sini ya. When the bandwidth the test start ya, the bandwidth speed will immediately rise to the burst limit, which is 4 Mbps ya. Di sini terlihat ya. Di sini berarti burstnya sedang aktif. Nah, terlihat, nah dia ada burstnya di sini ya, ada lonjakan di sini. Dan after the burst time is end, the bandwidth speed will return to the MER or to the max limit defined in the child QUI, which is 2 Mbps. Nah, di sini terlihat ya. Ini burst time, ini bandwidth burstnya ini ya, dan tiba-tiba dia turun karena burstnya sudah habis, waktu burstnya sudah habis, burst time sudah habis, dan dia akan langsung turun atau kembali ke bandwidth normalnya itu 2 Mbps ya. Kita cek di sini. Nah, di QoS ya. Nah, terlihat bandwidth normalnya itu adalah 2 Mbps gitu ya, untuk upload ataupun downloadnya di PC client 1. Okay, next. Now we will perform test ya. Kita stop aja di sini ya. Nah, terlihat ya sudah stop. Nah, terlihat ya. Ini burstnya tadi kurang lebih selama 20 detik atau mungkin bisa lebih ya. Dan di sini saat burstnya sudah selesai, dia akan kembali ke bandwidth normalnya yaitu 2 Mbps. Okay, now we can do in the client 2 ya. Kita lakukan juga di client 2 di sini. Sama seperti sebelumnya. Di sini kita ubah 100 Mbps. Oke. Dan usernya itu adalah admin. Oke, ini address ya, addressnya terus. Oke. This local TCP. Now we can start in the client 2 here. Now we perform the test on the PC client 2 ya. And at the start of the test, the bandwidth speed will also rise immediately to the burst limit of 4 Mbps. Nah, di sini terlihat ya. Ini burstnya sedang berjalan atau sedang bekerja di sini, dan dia sudah ada lonjakan bandwidth di sini sebesar sampai ke 4 Mbps. Nah, lalu saat burst time-nya atau sudah mencapai
nilai thresholdnya itu sudah mencapai di atas nilai threshold yang sudah kita atur tadi. Nah, dia akan kembali ke after the burst time is end ya, and then the bandwidth speed will return to the ME error max limit defined in the chart Q, which is 2 Mbps. Nah, di sini terlihat ya, saat burst time sudah selesai, dia akan langsung turun ke bandwidth yang normalnya ya, atau yang tadi kita setting di chart Q, yaitu adalah 2 Mbps. Kita cek juga di sini. Nah, di sini PC client tuh ya, 2 Mbps. Nah, lihat di sini total bandwidthnya kuning karena dia bisa dibilang terpakai secara setengah, 4 Mbps. Nah, ini sebagai dipakai secara setengah ya, setelah itu 2 Mbps ya. Ntar di PC clientnya ini dia merah karena dia kepakai semuanya bandwidthnya 2 Mbps. Oke, nah ini ya client tuh. Nah, di sini ya. Oke, sip. Okay, and I think that's it for this tutorial ya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan ataupun ada sesuatu yang mengganggu. Thank you for watching and see you in the next video.